پہلے تو مجھے بتائیں اس نظام کے تحت جی کیا 100 سال بھی لگے رہیں گے تو یہی لوگ آئیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں جمہوریت ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا یہ نہیں ہے نا، تو پھر ہم اس بات میں نہیں پڑتے. اس کی بنیاد میں بیماری یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو اگر ہم بدل لیں تو پورے نظام کو بدلنا ہے نا. اگر نظام بدلتا ہے پھر آپ سب کی جگہ بنتی ہے، ادروائز پھر مافیا سسیلین مافیا وہ قابض رہے گا اوپر. دیکھیں نظام جو ہے نا، مجھے یہ بتائیں کہ کیا جمہوریت ادھر نہیں ہے بنگلہ دیش میں ہے؟ لیکن انہوں نے ایک ٹائم تھا 70 سال میں 3 دفعہ الٹ کے رکھ دیے سارا نظام. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بھی ایک جانب نہیں ہیں. ہم شخصیات کے نظریے کو قبول کرتے ہیں، مفادات کے نظریے کو قبول کرتے ہیں. ساتھ میں لیڈرشپ کا سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے نا. دیکھیں ختم نبوت کے معاملے پر آپ نکلے، آپ اپنے مطالبات منوا کے آئے. فلسطین کے معاملے پر نکلے، آپ اپنے مطالبات منوا کے آئے. عام عوام کے لیے بھی تو آپ کو کہیں نہ کہیں سامنے آئے، کیونکہ سیاسی جماعت ہیں آپ مذہبی مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے مسئلہ ہے. ہم قومی مسائل کے لیے نکلے، قوم کھڑی نہیں ہوتی. نکلیں گے جب آپ نکلیں گے. آپ سب آپ جب پرچیاں بیچ رہے ہیں نا مساجد میں، جاتے ادھر ہی ہیں. لیکن مولا ابھی دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مولویوں کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. ہمارے سیاستدانوں کا نام ہے عوام کا. حالانکہ جب میں نظام تعلیم کو دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو مدرسے کا طالب علم ہے، اب یہ آپ سینئر لیڈر ہیں، آپ آکسفورڈ میں نہیں پڑھے نا تو آپ لیڈر نہیں ہیں. جو آکسفورڈ میں پڑھ کے ہے وہ پاکستان کا لیڈر بن سکتا ہے. پاکستان کو تباہ بھی تو آکسفورڈ میں پڑھا کیا. آج تک ہم نے تو کچھ نہیں کیا پاکستان. تو آپ شروعات تو کر سکتے ہیں. اور یہ جو بڑے تعلیم یافتہ ہیں تو میں یہ چاہ رہا ہوں پاکستان کا بیڑا گرک کیا. نصاب تعلیم میں کچھ آپ ایسا سسٹم تو لے کے آ سکتے ہیں. بچے مدارس کے بچے بھی اختیار کے نہیں ہو سکتا نا. آپ دیکھیں مجھے بتائیں، تعلیم تو اب ثانوی حیثیت اس وقت حاصل کر گئی ہے. تعلیم کا تو اب لڑائی، اب تو بھائی اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، زندگی کی جنگ لڑنی ہے، بھوک سے لڑنی ہے. ٹھیک ہے جی، حالات سے لڑنی ہے، بجلی کے بل سے لڑنی ہے. اور مطلب اب تو یہ جنگ ہے. تعلیم تو جناب سر مجھے بتائیں، کل جو ہے نا تاجر نکلے ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، اب وہ پہیا جام ہڑتال کرنے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی نے ان کی حمایت کی، لیکن علیحدہ ہر سیاسی جماعت نکل رہی ہے، لیکن اکیلے جدوجہد کرنا چاہ رہی ہے. مافیا کٹھا ہے، پی ڈی ایم پوری کٹھی ہے، لوٹ رہی ہے ملک کو. انہوں نے IPP سے لا کے ایسا خون نچوڑا ہے کہ ہر آدمی اس ٹائم خودکشی کر لیتا ہے، ان کے خلاف نکلتا نہیں ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر عوام آپ نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ دنیا جڑتی جائے گی. آپ ایک مقصد کے لیے نکلے، دنیا آپ کے ساتھ جڑ گئی. جی تو اب بھی تو آپ ایک شروعات تو کر سکتے ہیں. اصل میں قوم کا ذہن نہیں ہے نا. قوم ہمیں وہ دینی طور پر اور بنیادی جو مسائل ہیں ان کے اوپر تو یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لبیک کہتے ہیں. لیکن جو دوسری بات دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قربانیوں کے بغیر کیا ممکن ہے یہاں کچھ ہوگا؟ نہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. پھر قوم کا ذہن یہ ہے کہ ہم آٹے کے لیے قربانیاں دیں گے. لیکن آپ نے قربانی دی ہے. میں نے دیکھا پاکستان عوامی تحریک کے 14 کارکن مرے. انہوں نے نکلا، انہوں نے بات کی تعلق جاتے تو کہہ گیا تھا اس نظام کے ہوتے 100 الیکشن کر رہے کچھ نہیں بدل سکتا. لیکن قربانی دے کو میدان چھوڑ گئے. آپ میدان میں کھڑے ہیں، آپ نے قربانیاں دی، آپ نے بھی جیل کاٹی. ہمارا یہ ایک نظریہ رکھتا ہے جو جیل میں جاتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے. چلے آپ ایک بڑے لیڈر بن کر نکلے اور اپنے آپ کو منوایا آپ نے. اب آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ تسلسل رکھیں. جب آپ کا گیپ آتا ہے اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے مسائل آپ ڈسکس ہم میدان میں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نکلیں گے تو تاجر کہیں گے کہ یہ دیکھیں یہ کس کے کہنے پر اٹھے ہیں. تاجروں نے اعلان کیا، ہم نے حمایت کی ہے. وہ شٹر ڈاؤن کا اعلان کریں، ہم حمایت کریں گے. وہ جہاں جائیں ہم ان کی حمایت کریں گے. اگر ان سے کچھ نہ بن پایا تو ہم تو ہیں ہی حاضر میدان میں. ٹھیک ہے. دیکھیں سب کی کوشش ہونی چاہیے نا. جماعت اسلامی نکلی ہے، انہوں نے دھرنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کوشش کی ہے. انہوں نے ہم سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے کہا جو ان کا کاز ہے ہم حمایت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. چلیں سر، آپ مجھے بتائیں اس وقت جتنی زرخیز مٹی پاکستان میں آئے، میں آپ کو مختصر کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی بھی ایسا صاحب جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ہو، یا اقتدار میں بیٹھا ہوا یا اپوزیشن میں بیٹھا ہوا یا کہیں بھی مارکیٹ میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ عوام کے مفاد کے لیے کسی ریڈ لائن کو کراس نہیں کر سکتا. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میں چلی بات کروں. ایک واٹس ایپ کے میسج کی مار ہے، ایک ٹیلی فون کی مار ہے، پھر خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن جتنا دلیری سے آپ نے بیانات دیے اور آپ نے دیکھا کہ اس ٹائم TLP ہی کھڑی رہی ہے، اور اب بھی آپ موقع اگر دیکھا جائے تو یہ موقع تھا کہ آپ عوام کی موقع ہے بھائی، موقع ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جماعت نے کوئی حمایت کی ہے یا یہ وہ تو انہوں نے انکار کر دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ عوام چاہتی ہے کہ ہماری شناخت بھی کہیں نہ بنے. جب آپ کسی کے ساتھ جائیں گے، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ ایک صحافی کی شناخت سے بیٹھے ہیں، میں ایک جماعت کے بیسیت خادم کی شناخت سے بیٹھا ہوں، یہ دوست اپنی شناخت سے بیٹھے ہیں. اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ کل دیگ میری ہو.
हाँ ये ये हमारी ना पाकिस्तानियत है, हम किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए, हमारे अंदर एक फिक्र है। पाकिस्तानियत तो बड़ा पाक लफ्ज है, ये हमारी को फितरती मसाइल है जो हल नहीं हो पा रहे। लाइन में भी खड़े होते हैं ना तो हम ऐसे निकलते हैं कि मैं इसके पीछे लाइन पे ना खड़ा हूं, और फिर हम किसी के साथ भी नहीं जुड़ना चाहते, अकेले अकेले और अकेले अकेले मार भी खा रहे हैं। जी जी जी। चलें मुझे आखिर में इस कौम के इस मसले में इमामत कोई नहीं है, ठीक है, यानी कि ये इमाम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कौमी मसाइल के लिए आपको किसी ना किसी को तो इमाम बनाना चलिए, आपने एक पड़ेगा। बात अच्छी कह दी कि इमाम तो मानना, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, निकले तो एक काफिले का एक सरबराह मुकर्रर कर रहे हैं। हमारे मुफ्ती आजम को नहीं है, एक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, हमारे यहाँ पपर्स बैठा दिए जाते हैं, वो नहीं के फैसले करते हैं। इतना मुदल्लल जवाब दिया था सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन आपने देखा क्या ऐसा नहीं हो सकता तमाम उलमा कराम एक ऐसा बंदा चुन लिया कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में तो कम अज़ कम आपका कंट्रोल हो। देखें हम तो चुने बैठे हैं ना, हमारी तरफ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, सारे अकाबिर हैं जिन्होंने जाकर बात की है। मसला ये है कि जो हुकूमती वो बगलें बजाने वाले लोग हैं वो इनको कैसे जगह देंगे? आप मुझे बताएं कि वो जगह तो आपने बनानी होती है सर जी, जगह तो बनानी होती है। जगह बनाने के लिए इब्ने ज़ियाद बनने के लिए यजीद की बैत ज़रूरी है। चलें अब फिर बात वहीं पर आ जाती है। मुझे बताइएगा कि इस्लामी निज़ाम के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए तो एक तहरीक चल सकती है ना, कि वो उसकी गुंजाइश नहीं बनती अभी? नहीं नहीं बिल्कुल, वो तारीख तो ऑटोमेटिकली चल रही है। मसला ये है ये कौम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कौम को एक बंदा उठकर कहे बंद खत में कि ये साइफर है ना, तो कौम जनाब पागल हो जाती है। ठीक है, हम उठा के उसको कुरान हदीस सुना ले, कौम को समझ नहीं आती। ये एक बंदे ने 25 साल मेहनत की है, आप ये नहीं कह सकते। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज आप कोशिश करते हैं, आपके पास नौजवान नस्ल है, ये नस्ल नहीं हुई तो अगली नस्ल तैयार हो जाएगी, लेकिन आप मिशन तो शुरू करें कि आज वह सियासी जमात अगर देखा जो टीएलपी है जिसकी स्ट्रीट पावर है, मुझे ये बताएं कि उसने 25 साल किन लोगों पर मेहनत की है? नई नस्ल के ऊपर। नए उन्होंने कहा ये बच्चे जो है ऐसी नस्ल है कि जो एक जलसा भी नहीं कर पा रही, क्या करते हैं वो? देखिए हम उसकी बात नहीं कर रहे, आपने एक बात की, मैंने उसका जवाब में बात की है कि अभी अगर मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप तो साफी हैं, आप तो बिल्कुल सवाल कर मेरे तो साइड होगी ना, मैं तो एक तहरीक लब्बैक। लेकिन मसला ये है, आप कहते हैं मेहनत की है, मैं ये सवाल करता हूँ कि किन पर मेहनत की है? कौम पर, यानी कि बदजुबानी पर मेहनत की है, बदजुबानी पर मेहनत की है, बदकलामी पर मेहनत की है, यानी उनका बड़ा छोटा कोई नहीं है। अभी मैं ये बात करूंगा तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। क्या मैं उनको गलत बात कह रहा हूँ कि भैया आपने मेहनत करनी थी? लीडर जेलों में जाते रहते हैं, लेकिन पीछे कारकुनान का काम होता है। तो यानी कि हम इनकलाब कैसे लाएं, हमें लोग शैल मारते हैं, हम इनकलाब कैसे लाएं, हमें लोग गिरफ्तार करते हैं। वो तो नहीं होता ना, क्लास और थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन निकले हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। ये तो मानने कि जितना क्रैकडाउन सियासी जमात के ऊपर हुआ है, इससे पहले हमारे 5% भी नहीं हुआ उन पर। मैं आपको और नहीं क्या करते हैं आप? हमारे आज तक बैंक अकाउंट हमारे आज तक बैंक अकाउंट सीज है। पीटीए ने आपके ऊपर किया था कि उस वक्त के इमरान खान तो कहता है मेरे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की छाप थी और मैं उन्हीं के कहने पर मेमोरा बना हुआ था। तो फिर इमरान खान ने किया ना हम पे, तो वो कहता जी मुझसे करवाया, और इसमें ये बात हुई है, उसने कहा मुझसे करवाया। हाँ ये करवाया गया, मेरी हुकूमत थी ना पंजाब के अंदर, क्रैकडाउन करवाया गया, तो वो कल फिर करवा लेंगे। लेकिन अब वो उनके मुखालिफ खड़ा होके आ रहा है। नहीं ऐसे नहीं है। आप और मैं कहते हैं, वो तो कहते हैं अच्छे अच्छे बयान दे, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। बनना होता तो आज तक आप तो डील करके नहीं ना आए, आप तो आराम से अपने मेरिट पर आया। मैं तो गुफ्तगू आज भी कर रहा हूं, आज वो भी अंदर है, आज वो अंदर है, तो इसका मतलब वो डील नहीं कर रहा। मैं अंदर से ये पैगाम तो नहीं भेजा ना कि अच्छी गुफ्तगू करें, ताल्लुकात बहाल करें और जनाब इनके खिलाफ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे आके ना साफी भी आपकी जबान भी तरोड़ मोड़ के पेश करते थे, उसके बयान को तरोड़ मोड़ चले इस बात को, अगर वो अंदर है तो मार खा रहा है तो इसका मतलब वो अपने बात पे डटा होगा। जी, देखें वो बात पे आज डटा है, अपने मामलात में डटा है, उसको डटा रहना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा था कि खान साहब को जेल डट के गुजारनी चाहिए। अब साहब ज़रा वक्त आ जाता है, तिल कल अय्याम, हम इस बात पर किसी भी सियासी लोगों के जेल में जाने के हक में नहीं है, ठीक है। उनको मैदान में होना चाहिए, उनका हक है ना, वो अपनी पार्टी चलाएं और ये सारी चीजें। ये तो इंतकाम चल रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो ये रुकना चाहिए कभी सिलसिला। ये तो आप वो आएंगे तो वो भी इंतकाम लेंगे। नहीं ना, ये रुक नहीं सकता। आप मुझे बताएं किसने आकर रिवायत पाकिस्तान की सियासत की तब्दील की है? किसी ने की है? नहीं ये आए थे तो इन्होंने भी ये किया, इन्होंने वही किया था। वो ये आए हैं तो ये भी हमारे लिए भी तैयार हैं, उनको भी अंदर किया हुआ, तो ये जारी रहेगी। बात मैं ये करना चाहता हूँ, फिर वही बात आ जाएगी कि मोरे हम क्यों बनते हैं नजरियात पेश कर। आपने कहा था नया पाकिस्तान बनाएंगे, ठीक है जी, आपने नए पाकिस्तान में हमें भून के रख दिया, ठीक है जी। आपने कहा जनाब ये कर देंगे, आज भी हमसे लोग सवाल करते हैं कि पाबंदी होनी चाहिए। हम पाबंदी का शिकार रहे, पता है आपको? 8 महीने हमारा बैज लगाना भी जरूरी था, और हम आपके जी वो तो आप
आप अपने पर बात ना लेकर जाए ना, लेकिन या देखिए मैं इमरान खान की बात करता हूँ, पाकिस्तान साफी के अपनी अंदर बात ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ कि जो कुर्बानी नहीं देता भाई वो आपको बैठे बिठाए अमीरशिप मिल गई तो आप बैठे जी, आप कुर्बानियां भी देनी पड़ती है ना, ये तो जी, दे रहे हैं। वो हमें पे जितलाना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियां दी लेकिन बाद में ओहो, मैं जितला नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कौम आपने 25 साल में तैयार की है वो कौन है? उनको छोड़ देना, वो भी अवाम है, हमें उनके ऊपर हम ब्लेम तो नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं अपनी कर सकते भाई? क्या बात करते हैं? जमातों के जो कारकुनान हैं और ये वो सुबह शाम आप ब्लेम करें कि यार आपके कारकुनान को तमीज नहीं है, आपके कारकुनान की तरबियत होने वाली है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि जी ठीक है, हम उनकी तरबियत करते हैं, उनको बोलने का सिखा, मैं ये करना है। क्या उनकी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि जो लीडर को तो चढ़ा दिया दरख्त पर और खुद नीचे से सारे निकल फॉरवर्ड मानते हैं, मैं स्पेसेस टेंड करता हूँ, ये टसल चल रही है, हमने पाकिस्तानी बनना है, यकीन जाने इतनी तकसीम, आप जोड़ने वाले बने ना। आप ये कहें कि हम एक टेबल पर इकट्ठे होते हैं, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, वो चाहे बलोचिस्तान है, वो कोई सियासी जमात है, वो और कोई फिरका है, कुछ भी है। हालांकि मुझे एक दफ़ा याद है अहमद रजा ने कहा था कि मैंने बहुत कोशिश की टीएलपी के साथ कि कहीं ना कोई पैचअप हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। कौन कहते हैं? अहमद रजा ने मुझे खुद नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे साथ। उन पैचअप, देखें मेरी बात सुने, पैचअप तब होता है जब नजरियाती तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी हमें जिन चीज़ों पर एतराज़ है, हम उन चीज़ों को पसे पुश्त रखकर आज भी बुनियादी चीज़ों पर उनके साथ खड़े रहे या नहीं खड़े रहे। लेकिन ये वही शख्स है ना यार, खड़ा होकर कहता था कि ये छोटा सा तबका है, मैं इसको भून के रख दूंगा, इसने फ्रांस तक जाके कहा मैंने इनको बंद कहा। तो यार देखिए ना, गलतियां होती हैं जब आप इक़्तिदार में होते हैं, तो फिर आपकी आंखें और दिमाग कहीं और होता है। अब उसको समझ तो आई होगी कि मैं जो किया उसको मैं भुगत रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें जातियात से निकलकर पाकों का, अब धरती माँ जो है वो खतरे में है, और इस समय जो हालात बन चुके हैं उसके लिए सबका, आपका भी माशाल्लाह आपके साथ नौजवान है, और नौजवान पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। तो अगर नौजवान वक्ती तौर पर अपनी जातियात को निकाल दे, हम कहते हैं जी नहीं हमने पाकिस्तान के लिए बैठना है, कहीं भी बैठ जाए, लेकिन हमने इकट्ठे होकर, मैं कहता हूँ पीडीएम बैठी हुई है ना, बैठी है तो अब लूट मार कर रही है, कोई पूछने वाला है? आईपीपीसी ने जो लोगों का खून निचोड़ दिया है, सर बिजली के बिल्ले, ये तो अब बुनियादी जरूरत है, आगे आपके घर में बिजली के बगैर कोई चीज चल नहीं सकती। तो हमने, मैं कम से कम ये मैं मिशन लेके चला हूँ कि जोड़ने वाली बात कर लें, तरीके लब्बैक इस्लामी जमात है, मजहबी जमात है, और दीन का दर्स भी यही है कि हम हमारे साथ जो जुल्म हुआ है भूल